Acts chapter 8 and verses 5 to 8. 5 to 8 पहिले मासा. अशें फिलिप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताचे शिकोण आयकून आनी ताणें केल्ली आश्चर्या पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकांसमानी एक मनान गमन दिलें. खंय गेलो? कोण गेलो? फिलिप गेलो वय मग. वस्तू फिलिप न्ही आमकां बाप दाखय म्हणलो. उडास आहे तुमकां. वस्तू फिलिप. आता जेजू वळखाला पण खंय गेला? समारिया शहराक गेला आनी कितें केलें ताणें? थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. क्रिस्ताक परगट केलो. न्ही तुजें खंयचें तुजें काय म्हणटात काय म्हणटात डंगुरा या तुजें डोंबरा आटा. क्रिस्ताक परगट कर. देखून अपोस्तलांनी जेजूक परगट केलो. क्रिस्ताक परगट केलो आनी ताचे शिकोण आयकून कितें आयकून? ताका पळोवन कोणी जेजूक वळखोंक ना. ताचे सांगता कोणी बसून खावन जेवन कोणी जेजूक वळखोंक ना. ताजी शिकोण आयकून देखून शिकोण आयकूंक तुमी आयल्यात हांगा. वडोल भावान सांगलें तुमी आयल्यात हांगा संदेश घेवंक. देखून ही शिकोण गरजेची. सकाळची शिकोण जाली, ही शिकोण जाली, दनपार आनी एक शिकोण आसतली. शिकोवण्यो गरजेच्यो. ह्यो शिकोवण्यो तुमी सूक्ष्मयान तुमी चीत दिवन आयकचे म्हणच्या खातीर पयलो एक घंटो थंय तुमकां सुटसुटीत करूंक, मिसाच्या बलिदाना वेळार परतून सुटसुटीत करूंक, मागीर तुमी जेवण आयल्या उपरांत परतून अर्द वर तुमकां सुटसुटीत करूंक. कित्याक ह्यो तिनूय शिकोवण्यो तुमी चीत दिवन आयकचे, संदेश तुमी आयकचे म्हणल्या खातीर. ताची शिकोण आयकून आनी ताणें केल्ली आश्चर्या पळोवन शिकोण आयकतना आश्चर्यान जाता. आतां तुमच्या मतींत आश्चर्य म्हळ्यार म्हजें कितें गाय गूण जालो, म्हजें पॅन कार्ड गूण जालें, म्हजें कॅन्सर गूण जालें. न्ही पयलें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आत्मीक घाय नांगी, खाळोक नांगी, ना समजुनी नांगी. वडोल तुमी आयकले आत्म्याची फळां आयकले वय मू. ती ना जाल्यार आमी पिडेस्त भाव भयणीनो. आत्म्याचीं फळां मोग तुजे थंय ना, संतोष तुजे थंय ना, दया माय काकलो तुजे थंय ना, सोंसणीकाय तुजे थंय ना, कालतेपण बळेपण सादेपण मोग मनशापण देवासपण तुजे थंय ना, ह्या स्वनियंत्रण तुजे थंय ना. ही सर पिडा. आनी देवाचे उतार आयकल्या उपरांत, संदेश आयकल्या उपरांत तुका मोग उपजालो, बावार्थ उपजालो, सोंसणीकाय वाडली, मात न्ही खालतो जालें तूं. ही अजापान गी. आज हांवें हांगा तुमकां सांगची ही अजापां सट गरजेची. कित्याक कोरिंथांना पयल्या पत्रांत वचपाक 13 आनी 13 कितें म्हणटात? 3 मात्र श्रेष्ठ खंय. भावार्थ बरोवसो आनी मोग 3 मात्र श्रेष्ठ वय मू. खंय सरी बरोवं ना कुडीची भलायकी श्रेष्ठ म्हणून, खंय सरी बरोवंक ना दिसपडतो ग्रास श्रेष्ठ म्हणून, खंय सरी बरोवंक ना खावंक जेवंक न्हेसोंक आसल्यार श्रेष्ठ म्हणून. ऐका अशें आसता. अशें आसता. भावार्थ बरोवसो आनी मोग ही 3 मात्र बाळटात. 3 मात बाळटात. पूण हांचे मदें मोगूच श्रेष्ठ. आतां भावार्थ तुका लाभलो, बरोवसो उपजालो आनी मोग तुवें जोडलोय तर ही जावन तसं असर्या. म्हाका तें पळोवंक जाय तुमचें थंय. तुमी भावार्थ जोडिल्लो म्हाका पळोवंक जाय. तुमचो बरोवसो दोन तुमी जिवनचें म्हाका पळोवंक जाय. तुमचो मोग वाडिल्लो सोडिल्लो म्हाका पळोवंक जाय. सबाश ते शिकोण आयकून सबार असर्या ताणें पळयलें. आनी कितें पळयलें? फिलिपाच्या संदेशाक लोकां सोम्यान एक मनान गमन दिलें. संदेशाक गमन दिलें. ऐका कोणाक गमन दिलें? देखून हांगा येयल्या उपरांत तुमी कोणाक गमन दिजे? संदेश जावं पळय संदेश दिता ना थोडे दाखले दिता, त्या दाखल्याक तुमी चड गमन दिना जाल्यार व्हडनी. आतां लोकांनी ताच्या संदेशाक गमन दिलें. देवसार लागल्या सबारातावन अशुद्ध आत्मे देवाच्या उतराक तूं चीत दितना देवसार आपशन तरतरताने देंवता भाव भयणी. कोणें फर्मोवची गरज ना. तूं ह्या संदेशाक स्वताच्या संदेशाक तूं चीत दिताय. देवसार लागले कितें जाता? तूं किंकुराट्यो मारन भायर वेतले. देवाच्या उतर भितर येता. कोण भितर येता तुमी सांगा? बापूत भितर येता, पुतूत भितर येता, पवित्र आत्मोत भितर येता. देवाच्या उतरांत आसा बाप, पूत, पवित्र आत्म्याचें सर्वस्व संपूर्ण सारकें स्वरूप शब्द मनीस जालो वय मू. देवाच्या उतर भितर वेताना भावार्थान तूं स्विकार करतना भाव म्हणून त्या देवाच्या उतरा मुखार उतरां मारिपात बाप, पूत, पवित्र आत्मो तुजे भितर येवन निवास करता. देवसा तरता आनी किंकराट्यो मारन धांवता. साबार रितीर मंदिरांनी हांगा डेलिव्हरन्स चलोवन व्हरतना हांवें पळयलां. कोणी उसांबळ जाल्या वेळार व्हडल्यान देवाचे उतर वासा. तुमी तुमच्या घराय कोणी उसांबळ जाला जाल्यार तुजो गो पिवन आयला जाल्यार कित्तानी 91 व्हडल्यान वास. ताका अशें खाणान पडायचें की तो इरार जावन पिसो जावन ताणें बंद करीचें ताजें तोंड. करतात ते कित्याक इराराय करचें ताणें न्ही, ताजे भितर आशिल्ल्या खोट्या स्पिरितान.